Hai guys, assalamualaikum. Mana pulang mana ini rapat iki kangen nih. Baik, deh, Mama.
Wes lemu makan ya Reni ya. Burung. Kayak tadi bagi tadi lemu ya. Golekanmu sing piye? Golekanmu sing piye? Golekanmu sing piye? Golekanmu sing piye? Sing tatoan ah. Tatoan. Oke. Enggak, Cok. Aku kan duwe tato. Duwe deh. Jadi, Bakalan pentil. sing gawe klambi koko. Asik. Pacian. Enak ning ngarepe toko Yusuf. Patungnya toko Yusuf kuwi lagi klambi koko karo pecian. Ora sama kan ya. Aku ki lemune ning arep Gawe anak.
tutorialnya semari. Kotak kan anunya kotak. Apa kan lu bagian gantung itu ya? Kotak. Gak kau wiri-wiri anu ya? Loh, kayaknya kan sih jadi kayak gini kan toh? Nggak tahu. Ini kita di kayak DC lu elek ya begini. DC ada wiri-wirinya tadi itu Bu. Enggak, maksudnya mau DC lurus rono loh. Kok DC? Oh iya. DC lurus ini. Ini kita pinggirannya ini apa sih? Ini dia apa sih? Ini apa? Bikot. Ini SD. DC. Oh, buat deh.